Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves de troisième année. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 4 d'examen régional de 2009 d'une autre région. Exemple 3, ça veut dire l'examen régional numéro 3. Voici l'exercice en arabe. Et pour son traduction en français, on a dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points A des coordonnées -2, 3 et B des coordonnées 6, -1. Vérifier que l'équation de la droite AB et Y est égale à -1 sur 2x plus 2. Déterminer l'équation de la droite delta qui passe par le point C des coordonnées 0, -3 est perpendiculaire à la droite AB, soit le point D des coordonnées -8, 1. Montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Déduire la pente de la droite DC. وليداتي اللي مازال ما خدمش هاد التمرين من الافضل انه يوقف لا فيديو ويخدم التمرين اولا من بعد عاد يشوف لا كوريكسيون. Maintenant je fais la correction. La première question, vérifier que l'équation de la droite AB et Y est égale à -1 sur 2x plus 2. سنتحقق أن معادلة المستقيم AB تكتب على شكل Y تساوي -1 على 2x زائد 2. Pour cela, il faut déterminer ou bien calculer M de AB, ça veut dire la pente de la droite AB, ou bien on détermine le coefficient de la droite AB. باللغة العربية نحدد ميل المستقيم AB أو المعامل الموجه للمستقيم AB. نرمز له بالرمز M de AB. On sait que M de AB est égal à YB moins YA sur XB moins XA. هذه قاعدة خاصني نكون حافظها. Ou bien M de AB, ça veut dire la pente de la droite AB, est égale à YA moins YB sur XA moins XB. هنا خاصني نحترم الترتيب. إلا بديت ب YB الفوق في الأسفل نبدأ ب XB. إلا بديت ب YA الفوق نبدأ حتى في الأسفل XA. Et après, on remplace par les coordonnées. On sait que YB est égal à -1. YA est égal à 3. Donc, on va faire -1, -3. Nous كنعرفوا YB هي -1 و YA هي 3. Donc, كنديروا -1 -3. في الأسفل في le dénominateur on a XB moins XA. XB هي 6 و XA هي -2. Donc, on va faire 6 moins -2. 6 ناقص 2. Alors, M de AB est égal à -4 sur 8. On sait que -1 moins 3 est égal à -4. كنعرفوا ناقص 1 ناقص 3 كنحتفظوا بالناقص وكنجمعوا العددين. 1 زائد 3 كتساوي 4. دونك ناقص 1 ناقص 3 تساوي ناقص 4. ثم 6 ناقص 2 ملي كتلقى لنا ناقص مع ناقص كترجع لنا زائد. دونك 6 ناقص 2 هي زائد 2. دونك هي 6 زائد 2 تساوي 8. Et après on va simplifier. هنا نختزل. نقسموا 4 على 4 و 8 على 4. نحصل على ناقص 1 على 2. لأن 4 قسمة 4 كتساوي لنا 1 و 8 قسمة 4 تساوي 2. Alors la pente de la droite AB c'est -1 sur 2. Donc, on écrit l'équation de la droite ABCY est égale à -1 sur 2x plus b. هنا رجعنا l'équation de la droite AB ديما كتكتب على شكل y est égal à le coefficient directeur de cette droite fois x plus b plus l'ordonnée à l'origine. عوضنا M de AB par
moins 1 sur 2. هنا عوضنا الميل ديال المستقيم AB بناقص 1 على 2 اللي لقيناها سابقا. بقات لنا دابا P. On calcule P, l'ordonnée à l'origine. هنايا الأرتوب عند الأصل هو P. بغينا نحسبوه. لكي نحسب P دائما كنبحثوا على واحد نقطة تنتمي إلى المستقيم AB. On cherche un point qui appartient à la droite AB. هنا كنعرفوا بلي A appartient à la droite AB و B أيضا appartient à la droite AB. نقدروا نخدموا بلو point A ou bien نخدموا بلو point B اللي بغينا. Par exemple, on a A appartient à la droite AB. Donc le point A vérifie l'équation de la droite AB. هنا مادام النقطة A كتنتمي لنا المستقيم AB. Donc les coordonnées ديال A غادي تحقق لنا l'équation de la droite AB. Alors YA est égal à moins 1 sur 2 XA plus P. كنعوضوا Y ب YA و X ب XA. إلا خدينا B نقطة B غادي نكتبوا B appartient à la droite AB. Donc YB تساوي ناقص 1 على 2 XB زائد P. وكنعوضوا بلي كوردوني ديال لو بوين B. وغادي نوجدوا نفس العدد اللي غادي نوجدوه دابا P. نفس العدد غادي نوجدوه إلا خدمنا بالنقطة B. La même chose. D'où on a 3 est égal à moins 1 sur 2 fois moins 2 plus P. حنا كنعرفوا les coordonnées du point A. كنلاحظوا على اليسار les coordonnées du point A sont moins 2, 3. Ça veut dire que XA est égal à moins 2, YA est égal à 3. Donc on remplace YA par 3 et XA par moins 2. كنعوضوا YA ب3 و XA بناقص 2 ثم نحسب. إذا 3 ناقص 1 تساوي P. هاد ناقص 1 من جبناها ناقص 1 على 2 XA هي ناقص 1 على 2 في ناقص 2. هنا كنضربوا العددين ناقص 1 على 2 في ناقص 2. هاد العددين بجوج ناقص مع ناقص كترجع لنا زائد و 2 مع 2 غادي تمشي لأن غادي نختزلوا بها وتبقى لنا 1. دونك 3 نورمالمون تساوي 1 زائد بي. الوغ هذاك الواحد من غادي نرجعو من جهة 3 غادي يرجع لنا ناقص 1. الوغ بي est égal à 3 moins 1. Pour cela, P est égal à 2. Alors, l'équation de la droite AB هي Y est égal à moins 1 sur 2x plus 2. دونك هنايا حسبنا بعد عوضنا x a بناقص 2 y a ب3 وحسبنا ناقص 1 على 2 في ناقص 2 ناقص مع ناقص غادي تمشي وتبقى لنا زائد. وهنا نقدروا نحسبوا 1 في 2 على 2 تساوي 1 أولا نختزلوا 2 مع 2 وتبقى لنا 1 لأن الناقص مع الناقص مشات وتبقى لنا 1 من غادي نرجعوه من جهة 3 قلنا غادي يصبح لنا ناقص 1. دونك P est égal à 2. alors P كتساوي لنا 2 وغادي نعوضوا P ب 2. دونك معادلة المستقيم AB هي Y تساوي ناقص 1 على 2 x زائد 2. La deuxième question, déterminer l'équation de la droite delta qui passe par le point C des coordonnées 0, moins 3 et perpendiculaire à la droite AB. Ici, on calcule M de delta, ça veut dire la pente de la droite delta. Puisque les deux droites AB et delta sont perpendiculaires, alors M de delta fois M de AB est égal à moins 1. هذه قاعدة. عندما يكون مستقيمان متعامدان إذا ميل المستقيم الأول في ميل المستقيم الثاني يكون يساوي ناقص 1. هذه قاعدة خاصنا نعقل عليها. ألوغ حنا كنعرفوا M de AB كتساوي لنا ناقص 1 على 2. دونك M de delta في ناقص 1 على 2 تساوي ناقص 1. هنا لكي نحسب M de delta
غادي نديرو m de delta, ça veut dire la pente de la droite delta est égale à moins 1 sur moins 1 sur 2. هنا باش نوجدو m de delta كنقسم moins 1 على moins 1 sur 2 ou bien كنضربو ناقص واحد في المقلوب ديال ناقص واحد على 2. ça veut dire كنضربو ناقص واحد في ناقص 2 على واحد. دونك أولا ديك القسمة كنرجعوها ضرب في مقلوب العدد الثاني. Donc, m de delta est égal à 2. Pourquoi? Parce que moins fois moins nous donne plus. إذا ضربنا عدد سالب في سالب كيعطينا عدد موجب plus. و 2 غادي تبقى لنا 2 parce que 2 fois 1 c'est 2. 2 sur 1 est égal à 2. Alors, la pente de la droite delta c'est 2. Donc, هنايا إذن الميل المستقيم دلتا هو 2. Alors, l'équation de la droite delta غادي تكتب لنا على شكل y est égal à 2x plus p'. هنا قبيله في السؤال السابق درنا p، دابا غادي نديرو p' باش نبدلو العدد ما يبقاش نفس العدد. Maintenant on calcule p'. دائما قلنا من نبغيو نحسبو l'ordonnée à l'origine p ou bien p'. On cherche un point qui appartient à cette droite. ديما كنبحثو على واحد لو بوين كتنتمي لهاد المستقيم. هنا puisque le point C des coordonnées 0, moins 3 appartient à la droite delta. هنا كنعرفو بأن لو بوين C عطاونا في المعطيات دي كوردوني الإحداثيات ديالها 0 ناقص 3 كتنتمي لنا لهاد المستقيم دلتا. دونك مادام x هو 0 دونك y غادي تكون هي ناقص 3. ça veut dire p' غادي تساوي لنا ناقص 3. ولكن نقدروا نحسبوها بهذه الطريقة العادية. on a C لدينا C appartient à la droite delta. donc le point C, les coordonnées du point C, vérifier l'équation. ça veut dire يتحقق لنا l'équation. ça veut dire que YC est égal à 2XC plus P'. كنعوضو y ب YC و x ب XC كما قلنا سابقا. après نعوض YC بناقص 3 و XC بصفر. donc moins 3 est égal à 2 fois 0 plus P'. هنا باش نحسبو P'، هاد 2 fois 0 هي 0. alors غادي تبقى لنا P' est égal à moins 3. Pour cela, l'équation de la droite delta, c'est y est égal à 2x moins 3. La troisième question, soit le point D des coordonnées moins 8 a montré que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. هنا يجب أن نبين أن الرباعي ABCD هو متوازي الأضلاع. باش يكون هذا الرباعي متوازي الأضلاع راني رسمت لكم الشكل جانبا. دونك خاص تكون متجهة AB مثلا تساوي المتجهات DC. مثلا نقدروا ناخذوا d'autres vecteurs، نقدروا ناخذوا متجهات أخرى مثلا AD et BC ou bien CD et BA. المتجهات اللي بغيتو. مثلا ناخذ المتجهة AB والمتجهات DC. إذا كان هاد المتجهتان لديهما نفس الإحداثيات au même coordonnées, alors on dit que les deux vecteurs sont égaux. إذا كانوا les deux vecteurs مثلا AB et DC متساويين alors غادي يكون هذا الرباعي متوازي الأضلاع. هنا علاش خدمنا بلي coordonnées du vecteur؟ لأن التمرين فيه les coordonnées du point A, B, C et D. Alors, on a les coordonnées du point A, B, C et D. On dit les coordonnées هنايا حطيتهم. وعندي المتجهة AB, le vecteur AB des coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Et les coordonnées du vecteur DC, c'est XC moins XD, YC moins YD. كنلاحظوا مثلا le vecteur AB, les coordonnées ديالها هما XB moins XA. et YB moins YA. دائما كنبداو بالأفصول والأرتب ديال النقطة الأخيرة في المتجهة. ما نديروش XA moins XB. إلا درنا XA moins XB عندي خطأ. و la même chose pour YA moins YB عندي خطأ. دونك ديما نبدا
بالأفصول والأرتب ديال النقطة الأخيرة. مثلا لو فيكتور دي سي كتلاحظوا بدينا بالأفصول ديال سي والأرتب ديال سي، درنا إكس سي موان إكس دي بوي إيكغيك سي موان إيكغيك دي. هنا فقط نعوض. Les coordonnées du vecteur AB sont 6 moins 2. هنا كنديرو 6 ناقص 2 اللي هي 6 زائد 2 ثم moins 1 moins 3. YB est égal à moins 1, YA est égal à 3. Donc moins 1 moins 3. Puis le vecteur DC des coordonnées 0 moins 8. 0 ناقص 8 كترجع لنا 0 زائد 8. puis YC moins YD اللي هي ناقص 3 ناقص 1. نعوض فقط بالإحداثيات ثم نحسب le vecteur AB des coordonnées 8 moins 4 parce que 6 plus 2 est égal à 8 moins 1 moins 3 est égal à moins 4. هنا فقط نحسب. La même chose pour le vecteur DC des coordonnées 8 moins 4 parce que 0 plus 8 est égal à 8 et moins 3 moins 1 est égal à moins 4. Regardez, les deux vecteurs ont même coordonnées. Donc, ce sont deux vecteurs égaux. هاد المتجهتين عندهم نفس الإحداثيات donc هما متساويين. Le vecteur AB كتساوي لنا le vecteur DC. Pour cela, on dit que ABCD est un parallélogramme. Donc, نقول بأن هذا الرباعي ABCD هو متوازي الأضلاع. La dernière question, déduire la pente de la droite DC. Puisque ABCD est un parallélogramme, donc les deux droites AB et DC sont parallèles. هنا كنعرفوا بأن ABCD هو متوازي الأضلاع انطلاقا من السؤال السابق. إذا المستقيمان متقابلان les deux droites opposées AB et DC غادي يكونوا متوازيين. Puisque les deux droites AB et DC sont parallèles, alors ils ont la même pente. إلا كانوا جوج مستقيمات متوازيين دونك كنعرفوا بأن غادي يكون عندهم نفس الميل. وبما أن ميل المستقيم AB هو ناقص 1 على 2 لأن معادلة المستقيم AB هي Y تساوي ناقص 1 على 2 زائد 2. ناقص 1 على 2 هو ميل المستقيم AB. دونك لا droite DC حتى هو لا بونت ديالو غادي تكون هي ناقص 1 على 2. Donc on dit que alors AB et DC ont même pente, d'où la pente de la droite DC est moins 1 sur 2.